Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pogto po, karing kay katamong kalugurang makiramdam ngayon aldoning Huwebes. Kini king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Right FM, king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ating ko pong bisita, ngayon hugto bala ako mag-monologue ko. Map na mo at yes. Maya pa yan na kayo ni. Maya pa ugto po kaya ko nga niya. Ako po pala Peter Yap. Metong pong youth, ging Arzobispado de Pampanga. Metong pong LECCOM. Maya pa ugto po. It was nice to be back here in the radio booth. Yes, of course. Nandun niya pa po kasi panayan. Halong at syune. It's been a long time. Long time waiting. Yes. Ini pong Peter ay ni Metong Yakarengke katamong guests ne king Nostalgia Filipina every now and then abayan such Barkadahan kay Cristo day. Yes. Karina ka man original eh. Pero every now and then abitan miya po nung karin. Yes. Gawan miya pa pong kargadore ni nga nakay. Grabe siya. Peter, ngayon aldo ngayon ni, it's a special day for us Catholics. Ausan tayo pang Holy Day of Obligation. Yes, indeed kasi sino ba nakakanyan? Later. Sige. Ano yung Immaculate Conception kasi? Tsaka, ba't siguro kutang tamo, Holy Day of Obligation, ano mo rin nasabihan nito? Kasi for me, for this day, kaya siya naging Holy Day of Obligation. Kasi, si Mary plays a big role on the life of Jesus Christ. Of course. Because without her, there is no Jesus Christ. Ayan. Walang magdadala, walang magbibitbit sa... Walang magbibitbit. Oo, walang magdadala sa ating tagapagligtas. Mm-hmm. Kaya siguro, kaya siya Holy Day of Obligation dahil Mary plays a big role on our faith and on the Catholic Church itself. Mm-hmm. So that is your, okay ang understanding mo keng Holy Day of Obligation. Pero iyan, may discuss the other day. Okay. So ngayon, pasadahan tala na ba't nano yan kay katamong pagpiestan. Holy Day of Obligation, buri na po sabihan yan, required mo nga simba. Pilan lamong aldoreng Holy Days of Obligation. Buri na sabihin, kailangan tamo talagang simba. Nung yes. pa po may kasimba, Tin pa pong misa king cathedral po. Kaya pagpotang 5:30. Atin pang metong. Kaya ang aliwang pisamban, balo ko. Mostly, yan din po yung time. 5:30. Yes. Ang aliwang pisamban, nung dakala mo rin karelang parokyanos, balo ko mag-Sunday schedule eh. Yes, kasi very important talaga yung feast day natin ngayon. Or, hinggawan da naman, antimo, kareng parokyang luman, old parishes. Morning la usually rin sa everyday. Yes. Manyagdag lang another, either lunchtime or... Minsan nagre-request kasi mga parishioners na because of this day nga po. Kasi, antimo, kareng, nung Catholic schools or Catholic offices, alalang holiday. Of course, kaya ni radio station. Wala naman naldong alata mo. Yes. bawaling mawawala. Kaya pinkinan mo akong schedule, Bengi eh. Di ba kang such? Sige napin. Okay, but, so, nung Catholic institution ka, holiday, bakasyon. Yes. Pero, nung anti mo, karen kang government agencies or other private institutions, natinlub. Anyapin, usually, din kay katamong yaliwang kayabe, kay parokya, mag-request la talaga karing kay katamong parish priest. Yes, kasi they want to attend the mass. Yes. Karing liwang parokya yata, mag-misa la pa rin 7 in the evening, bang kanita, to make sure, miuli no ring mag-aral, mag-obra balang makasimba pa. Yung iba pa nga may procession para makaano talaga for this. Either itang 7 evening for itong or vigil, dawn procession. Or dawn procession. Yes. Or evening, pamupos. Bayo lungob ampong, kayaring lungob kinopisin. Aminis ko nang mag-procession Immaculate Conception. Gawin ako. Anyway, so, kailangan siguro, Peter, linisan tembagyayin ni, apagkwentuhan na ng Tita Doris Sampopay Saray ni the other day to prepare everyone for the feast. Pero balikan tayong bagya kasi atin pamurin
medyo confused nung nanuya ing buri na sabihan ng Immaculate Conception. Buri na sabihan nini, aliwa po itang pang kaglina ng kay katamong Ginong Heso Kristo. Kaya sinapupunan na ng kay katamong Indung Birhen. Aliwa po ito. Yung Immaculate Conception, aliwa mo naman po, kasi din aliwa isipan da, Immaculate Conception, buri na sabihin, ing pangakaglina ng kay katamong Indung Birhen Maria, kalupanening pangakaglinang Jesus, tang without human intervention, conceived by the Holy Spirit. Aliwaya naman po ita. At niya pong biological mother and father, in kay katamong Hindu. Ne? Saint Anne and Saint Joachim. Pero, imburi namon sabihan nining Immaculate Conception na ini, yung kay katamong Hindu was conceived without original sin. Ang po pang Eyami Kasala, buri na sabihan, keng umpisa pa mo, talagang pure. Yes. Immaculate. She was preserved by God. Kasi she was destined to be the mother of the Savior. Siya na talaga beforehand pa, na talagang siya ang magdadala ng ating tagapagligtas. Yes. Diba? At saka, tiyo kayong Bible ini, wari Angel Gabriel said that, Hail full of grace, the Lord is with you. Akit may ano ka rin. King Luke chapter 1 verse 28. Very good. Diba? The phrase full of grace is a translation of the Greek word. Greek yan. At kasi de nga liwa, is to translate de king English, manaliwa yung bagya, highly favored daughter. Pero yung original na kano king Griego, kekaritomemne. Which means highly favored one. No, it means full of grace. Full of grace, rather. Sorry. Ingagawan da ngayon, bala mo. Sasabihan na mo, highly favored one. Kasi aliwa yung full of grace, aliwa yung highly favored one. Yes. There's a big difference. Makanyan. Pero, malyari na ka man favorite, pero li ka full of grace eh. So, iting kay katamong pane, tatandanan. Istong ingke katamong Birhen Maria, sasabihan tamong ing Immaculada Conception. Yes. Immaculada Conception, yapin ing buri ng sabihan, mi kigline ning tao, tang biologically atin yang ima, atin yang tata. Nakalupan ng ginutamong Heso Kristo, conceived without original sin talaga. Conceived by the Holy Spirit, Jesus. Kay katamong Indung Birhen, conceived without original sin. So, tao la rin kayang pengari, pero niyang pangakaglina pa mo, Peter. Talagang kaini, atineng preparation. Yes, very pure. Balo na naning Diyos. Yan ing maging vessel. Kaya Mary is called the vessel of honor, the first tabernacle of our Lord Jesus Christ. As you can see, some images of the Blessed Mother, mayroong parang symbol ni Jesus Christ sa womb niya, 'di ba? Kaya tinawag siyang Mary as the vessel. Yes, Mary as the vessel of honor. That's right. Because she is the first tabernacle of our Lord Jesus Christ. Tabernacle, buri na sabihin, Magdala. Yes. Peter, kutan to rin kay kata-listeners, potabisa no man makiabe, kay pagkwentuan. Very interesting niya po yung kakaming topic niya ni, karang pong bisang mag-text, karang smart subscriber, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Kaya naman pong Globe subscriber, 0915-954-1303, 0915-954-1303. Kaya yung cellular subscriber, Tita Karen? 0923-231-4124. Pipagkwentuan tamo po ngeni. Tita kapasada kang Immaculate Conception, pero isundo tala puret ang pipagkwentuan tamo napon. Detang atin step 1, 2, 3. Ngeni kanong Adbiento, na yung dapat gawan. Katuglong na nining Immaculate Conception, Peter. Kasi step 2 ngeni, nano niya kasi? Practice detachment. So, Immaculate Conception, ang popong Adbiento. Yes. Text nila po rin kay kayong messages kabang mag-break time. And sharing you po about your knowledge about the Mary as the Immaculate Conception. Ang po, nung naning gagawan nyo is itong Adbiento. Pero, Peter, ating katang break ating katang paganaka, ang po pang adwang kanta. Very Marian katangin. Yes. Ganto rin yung kanta. Immaculate Mary.
Ngayon pa mo rin po, tsuka pa rin po king Kwentuhang Katoliko. Peter, may papakaili ko kempes sa biyantan din. Tawapin po eh. Tama nga na naman eh. Until now, mga pakaili ko pa karing cravings tamo. Aywa, pota. Abalo dare listeners tamo na. Siguradong dumanop lang ring listeners tamo with our cravings tamo. Wapin. Ay, related la po rin cravings sa rin. Yung Kaya topic kay katamong mo po. topic. Pero, ariyan tayo pa mga Immaculate Conception. So, basic in summary. Immaculate Conception, yapin po itaing panga kaglina ning kay katamong Birhen Maria, at inyang Indo, at inyang Iba, at tao. Yes. Pero, alayang bakas kasalanan. Atin masanting analogy yung ginamit na para kanyan Peter. Inano ita, tita? Kasi ara, den ka nung fundamentalist, balong na rin kaluguran tamang protestanting maniwala kening Immaculate Conception. Yung sasabihan ka no, what sinabi na Savior niya naman ni Kristo. Nung Savior niya ning kay katamang Birhen Maria Kristo, hindi po rin nasabihan, conceived without original sin. Ali ang makanyan. Yung analogy na nini, saved yan naman, pero by anticipation. Anticipation, po rin nasabihan, bayo pamilyaring ni kasalaya. May ligtas ni. Kasi, example, atin mo ka nung, denga chume nila, makarelate la kanini. Denga tin manhole. Potang mumuran ni. Atin mo lalakad ka no, metong yang tao. He was walking down the street. Niya, pansin natin manhole. May talabuya, may nabuya. Oning, atin may nakit kaya. May nabu. Bala makantaya rin. Inabit ni. O iting savior, tamo, itang may nabu ka, inabit na kang patas. Di saved after the fall. Ngayon ining tao ngay ni, kabang atin mo naman, atin yang ikit mo naman babay, ining migligtas ni, kaya ining may nabu. Hey, salamat po nanitang, dili na That's the logic, part. Ining tao ngay ni, ulimbalong ng atin manhole, atin babayeng lalakad. Papunta ni, ikit ni. Dapat dumalan kita manhole. Inabit na yung agad, sabi na, ko po dadalan ken, kasi atin pong manhole, manamo kayo po. By anticipation. So, in the same way, linigtas niya naman, huling nung yun na sinabi, may nabo na sana. Yes. Makanya niya. Kwame. Yes. Actually, tita, karing titles of Mary, yung Immaculate Conception talagang tinataka ko niyang panganak ko. Talaga. Kasi akakit kay Mama Mary, tinyang ahas king dadalpakane, tas ating moon king lalam na. Wapin. Just like what yung image rin ang Revelation pin, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, crowning her 12 stars. Yes. So, makanya ning kay katamong pangaintindi. Ang inin tuturunan ng Santa Iglesia.
keng Immaculate Conception. Actually, di ba, ring other kaita mo at other sekta na kakayan din Mama Mary, di ba? Talagang tutulig sa ande Wow. na parang she doesn't belong on our faith, di ba? Di buri kasi rakwa nung naning kay naman kasi kung nung iba si making Bible kay at chuye wow. iya Chuyo. talaga at Chuyo, aliya Old talaga Testament, may mention din. awa Old Testament pa mo at chune gang naman king New Testament, di ba? Of course, May karinya may banggit yang banggit. Mababanggit lagyo karing aliwa. Pero yang pupunto ning Biblia. Right. Diba? Yan. So, sana malino na po yung kay katamong kapiestan ngayon ng aldong ini. Yung Immaculate Conception. Ngayon, magbalik katakitang inumpisan min topic, Sara, napon. Yes. Ngayon ng Advent kanu, Peter, kailangan mag-focus tamo kay simplicity. Yes. Totoo naman ako. Yes, Ami pen, opo. mo ngayon ng Advent dapat talaga All the time. mag-focus tamo kay simplicity. Pero makanano tamo nga gawain ni. Aba, atin tamo nga 3 steps. Kay ba't din nga 3 steps sa reni, atin la naman mas detalyadong paralan. In step 1, ayari may yang Sara napon. Dapat kanu malino la rin kay kang priorities. Malino priorities, makanano ita. Kasi pin naman, dapat balunan la rin yung values mo. Kanya-kanyang values yan eh. Some would value one over the other, hanapin. Pero, atin atlo, nung katoliko ka, dapat din nga atlo nga rin, malino kay ka. At dapat o rin rin kay kang, ken la dudurot din kay kang gagawan. Yes. Ng Dili Kristo. Yan eh. Step 1, have clear priorities. Then detalye na nini, Kristo, dapat kaya dudurot. He requires all of me and in return, He gives me everything I need. Yan. Kay ba't kadwa? Pamilya, syempre. O, nung alam, pamilya, no, ka rin Saka yan yung basic, ken tamo mabibiyasa. Keng makananing pamibiyay, Yes. manibat king malatika, ang gandagol ka. Yeah, totoo ita. Katlo, ing obra. Siyempre, para yung career tamo, di ba? Yes. Kasi ing obra, Peter, dapat sanctifying niya yan, na dapat lalapit na ka naman king Diyos. Tsaka dapat you must know how to prioritize your family, to serve your family. Isto ito. Kasi ing obra, dapat yapin ing bibye, kay pamilya mo naman. How do you make, life-giving yan naman kay pamilya kasi the resources mo. Dapat yung obra mo dedicated king apong ginu at lalong-lalo na rin king pamilya mo kasi ila mo talaga rin santungan mo datang ning panahon. You provide the living for your family by going to work. So, ita malino ya dapat ita Christ, family, and work. Yes. Okay, but then in priority sa reni, atin lang kanya-kanyang you have to give your own commitment to them also. You have to plan your time. Dapat balo mo na makananong pipitnan. Tang time management. Yes. Okay, but dapat din yung prinsipyo mo, balo mula naman. Kasi nang kahit talagang, nanin prioritize ko. Yung pamilya ko, yung kaya ko. Pa-checking decision tamo, we must know the priorities. Dapat balo tamo, makanano talang aragluan. Tama. Priority tamo. Going back to Advent, makanano tamong mag-focus. How do we simplify? Nung tamo mag-prioritize. So, to simplify, step 1 is to have clear priorities. Then, guides tamo rin Christ, pamilya, ang pangobra. Yan. Ora et labore. Correct. Ay, potang bagya, Peter. Mag-step 2 ta na. Dapat mayari ka ta ka rening step 2 nga rin. Makanano yaing? Practice detachment. Naning detachment. Kay ba't na po nining kay kaming break? Pakiramdaman talaga kasi Marian katapamulan. Wow. Stella Maris and O Sanctissima. Stay tuned up. Jesus.
Inabot ng pagkabagabag, naway mabanaagan ka, hindi lang natala ng umaga. Kahit alumban ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Di unos ang bigati at kadiliman. Ang gabi, marihiya sa puso ni naman. Ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamalik. Inasisimula, inanginig-inig. Panglawan kami aming ginagawa sa kalangitan aming sigawan. Naway maging hantungan, inang aming itig. Marihiya sa puso ni naman. Ika'y tala ng kalangitan.
Wiggies. Kenny tamo pa mo rin po, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Right FM, in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Sa Yes. Peter, puro na hindi Kasi- sabihin tali, simplification eh. Cravings eh. Kasi Yan, meron design kasi- cravings tamo. Kasi pisasabihan ta, how do you simplify? Yes. So mumuna ita, priorities pin eh. Dapat malino na rin priorities mo. Christ, family, work, ali food, and food. Pero sabi mo, tita, nandun, Tita Karen, na sabihan mo yung cravings mo, nandun pa. Nano yan kasi yung cravings mo. Ay, kapha mo. Puro pa mga nagsasabihan te. Ah. Kasi nano yung step 2. No, ay, practice detachment. O, istong practice detachment. O ito napi sasabihan to rin cravings. Kasi dapat your cravings should not rule you. Yes. Kasi istong in cravings, pepay saul ka, anong nanumburi mo? Semapi kata food mo, Makain aliwa, ka. cravings Mm, dahil. aliwa eh. Oo. Ano mas kanina? I want a new car. I want a new house. Then, rin. Makanya no cravings na nga aliwa. Kahit healthy. Kasi, well, syempre, ikatag, mag-crave ka tang makanyan. Ta naman, agyo. Oo. Kata makasali. Pero atin kasi, Peter, Mm-hmm. agyo da saling makanyan. Kaya cravings lang kay cravings. Kaya yan, ala, kabudla cravings. Oo, itang atin kumbalo, limala tabal eh. Ano Kaya man? ba't ilang miyasawa, wala yan. Ako, mga nano naman dito. Tunggal-tunggalan lang bali. Kaya ba't atin napang metong extra? Yes, tita. Inatin, di ba, tita, sabi natin, practice detachment. Nganing advent Oh, how do we detach? Makanano. Yako, ing pangaintindi ko kaning practice sige. detachment. Yan ing pamagkay, pamaniwas tamo karing marawak abage. Karing makanano tamong gawin nito, maging ermitanyo tamo. alita mo, may mas Kuweba. no, ali naman, tita. Sige, Ingkay mo kay, iwasan tamo ring, bad influences around our environment. Makanano ita, example na mo, bala mo kaya yan pamag-fasting. Okay. Lakoming, ing nanong makakay, nanong kanina, Ita makatuksok makatukso talaga kaya ka, antimon fasting kay katangad mo ito. Bala mo fasting. Sige, Bala mo same rin kasi ing kay ing Lent tsaka ing Advent, 'di ba? Similar but not the same. Yes. Sige. Similar. Itan discipline, similar yes. kasi pamanaya, Ito yung punto ko. pamansadya. Yes. Kasi dapat i-prepare tamo, sadya tayong sarili tamo kim pa magdatang ni Apong Ginoo. Kasi sabi nga pining Second kanta, coming. ing balang bundok patagan la, ang poreng kulkul tambakan la. Ito yung pangaintindi ko yung practice detachment. I-detach tayong sarili tamo. Kareng temptasyon ang maka-rock kaya katamo. Yes. Isto naman ito. Anti mo mangopya ka mo king kaklase mo ne. Oo. Ka pa mangopya. Dapat manag-aral ka kasi kaya rin mag-reflect tayo diba? Dapat makanta, mag-aral ka. Wow, isto ka kanita. Attaching yourself to something like that. Pamangopya. Marok ito Yeah, Kaya may very. pakarok ka. So, you have to detach. Detach yourself. Kailangan kawanin yung Yes. sarili mo kayong makanya na habit. Kasi, ken manong pisay pamana ako. Yan tuturo ko ini sabihin ko. Baluyo ako. Basic ing amanwan ko kay kayo. Pero later on, may pakarok kayo istong sinanay sarili. Yes. Makanano yan. Ngayon, ni mangopya ka. Pamana ko yan. Quiz, 10 points. Sinilip ming kasiping mo. 1 point yan mo naman yung sinilip mo. Pero putan dara kalya yan. Masasanay ka. Balam maging habit ya, balam okay mo. Wow, Kaya ka, sige ako. ka madada ka, balam mo kaya, usual habit ya mo. Putangat na kayo, let's say, ka-graduate you, may gobra kayo, maging head na ko ning metong nga company, o maging government official kayo. Sabihan mo namang, may nako pera mismo. But you Alam mo, cheated. Ras. Pero, maging kasanayan, pamirate nan mo. Kasi there are a lot of forms of cheating Exactly. Yun yung Pero itapin. punto. Kunyari, kamana ako pera, pero naman din yung dokumento, pinaburan ming metong over the other. Kunyari, ken ka mong HR, at tinatlong aplikante. Kakilala favorite ming mo, metong. O, inuna min papel na kaysa kareta nga dua. Although, mas qualified la reta nga dua. O, Yes. ano ito? Corruption ita.
Actually, cheating niya rin. Very Exactly. big Kasi cheating. may sanay kaking Mm-mm. makanya na dapat eh. Mm. So, iyan. We have to practice detachment. Detach from the bad habits. Pero malarita naman kanong mag-attach to the Mm-mm. right people, Yes, right that's... activities. Kasi Mm-mm. den kay katamong maging kasangga. The first thing na dapat mag-attach tamo yung pamanyimba tamo, pamangadi, Habits, good habits. doing yes. spiritual works. Right. Aro, daka lang mga santing Though yarining ka, Year of Mercy, we can do this. hindi naman dapat mayaring kay Oo. katamong The corporal works of Yes. mercy pa rin dapat So, aging habit tamo rin. Atin katang specific tips, Peter eh. Yes. Anong karakal din? Pero bayo ita, Mm. last song. Mm. Last Marian song for Kwentuhang Katoliko. Salve Regina po ang kakataong talwing kanta. Kenny, tamo pamurin po, king Kwentuhang Katoliko at kayabi kay pamurin ni Peter. Yes. Peter, sabitan din natin katang specific at tips o makanan la rin ing step 2 ngay ni atin yan tips nung makanan nung mag-detach. Mumuna yan diling aro? Ini balo tayo yata ini eh. Ating kantang makanyan. Let it go, let it go. Apin ba ita? Wah. Makanan yan. Let it go. Dapat kutang tamo kayo kay sarili tamo no. Kailangan tayo yan. Di ba kasi dapat, itapin sabi ko pin kaya katita, abinapin, ning mumuna tangkay. We must know our priority. Wah. Balo tamo ba, kailangan tayo ba yun eh? Kailangan talaga atlo ka bale. Ali, mo naman kailangan to. O, kailangan talaga 5 ka kotse. Ang importante kasi, at yung basic needs mo yun. Okay. Diba? Wah. Doon ka dapat ma-attach. Yes. Ali, dapat luho. Kasi, arapin, nung masyado kang dakalpanin to na ng material bagay, posible kasing kain na yan eh. Aliwan. Mapunta ka nga You feel sa... empty, you need friends. And you need You need love. you're attaching yourself Yes. to temptation na. Kasi magi-substitute la rin ng bagay para kitang emptiness. Yes. So, isipan mong masalese. Mm-mm. Kadua! Dapat kay aware tamo kareng possessions tamo pin. Be careful tamo to not let our possessions, hobbies, or interests become obstacle between us and Christ. Aro? Kasi sabihin niya Sarah yan the Diba other day. penti sabi tamo pindan din na kailangan balo tamo yung priority tamo inapong ginudapat. Though atin tamo ngang ganagan ng obligasyon king biya tamo, dapat tamo kakalingwan ing relasyon tamo king apong ginu. Tutuy ta. Metong mong pangadi, metong yang maragula bagay king biya tamo na malalapit yung relasyon tamo king apong ginu. Kaya kailangan atin tamang material na bagay kaya ni king yato, tamo sa kakalingwan, tamo gagawang pader
king relasyon tamo, king apong Ginoo. Yes. Kasi itapin dapat careful tamo po ining gagawan ta ngayon kunwari for a good cause, for kesyo mo, pero nakamakapangadi, ating kaping sariling maging wealthy kapin, pero kakalingwan mo yung wealthiness mo, ging apong Ginoo. May pisaban mi Sara niyang misan. O, syempre, tamongan, laman tamong pisamban. Ning kay mismo yung mag-serve pisamban, maging obstacle kasi pinitapin focus ka kitang gagawan mo nung collector ka o lector o kunwari yan word of the Lord mo pero ikaw mismo may palong i-apply kay sarili mo. Itambala mo focus ka kasi kitang quote-unquote costume. Mga santing la uniform deng focus ka kitang makapagkay ka rin tao, diba? O ita, yan kay naman uling at ikakilog pisamban magana ka. Kaya nga sabi so nga careful. Eta naman sasabihin, syempre, eta naman manuligsa. Kaya pin kayo, di ba? At atin tamo ausan, di ba sabi dapin, a church is not a museum of saints, but hospital of sinners. So, careful. Careful din tayo. Basta't careful tamo mo. Dapat balo tamong applying gagawan tamo kaysa yes. tamo. O, katlo. Enough, really, we must know what enough quote-unquote really means. Yan, sasabihan tanan din, puro cravings. Yeah. Kasi, aliwaya kasi itang enough, keta satisfied ka. Yes. Nang kaya may tatas ka level of satisfaction. We must know our limits. Limitations. Example tanan din, kunwari. In cravings tamo, dapat balot ang limits tamo. Bisa akong mga O diabetic ka. Ay, aliwa mo ito. Yang halika. Bisa akong mga na-ice cream. Metong scoop. O nang kay ba't kanita? After one scoop, bisa ako pa. Enough is enough. May kado akong scoop. Manyaman niya. May atlong scoop pa. Impe kaya ko rin dili. Potang ating kamungkotang maging kayo na kayo. Ala na kang panatindi. Yes. Kaya mo. Gisan mo yan. Deng wali mo. Ela pa may kapangan. O deng kalugura. O whatever. Deng office mates mo. Deng kesyo. Manyaman Nanong klaseng kaya yan. Reasoning yan. Are you 2 years old? Itang manyaman nyagisan kit. Anak ka pa. Makanyan. So, it's not like that. Dapat enough balume na nung na sabihan. You got your share. That's it. Or itapin. Mga sakitana ka. May kametong nakampint. Kapabisan tok nang. Enough. Dapat balo muna ng enough. We must know our limits kasi everything naman has a limitation. Di ba sabi na? Next. Resist the siren call of the culture to become someone we are not and chase after things we do not need. Ingaus da kanini Peter, kakaulan mo yung mo responsibility. Akaul. Itang wagyu. Takaw mata, parang gano'n. Takaw mata. Kasi I want to be famous. I want to be... Gusto mo lahat. Status. Buri mo kaya kangan. Nung kayong office, buri ko kasi ako... Bala magbiyasa-biyasa ka, Magbiyasa-biyasa ka, or... Buri mo, ika yung favorite na rin, office mates mo, ika yung favorite na yung boss mo. Star of the night. Star of the show. Aliw, istuit mo naman istuit sabi na mo nini, biyasa ka sanang maging humble. Kaya katamo naman mag-serve kang pisamban. Buri mo ikang mag-serve. Aldol to, buri mo ikang kakakit na rin tao. Buri mo ikang laging mamas. Favorite na nga mong. Wow, favorite na nga mong, puis tweet. We must know how to give way or give chances to others naman. Tapos, susunod tamo, recognize the virtue of hard work and reject the easy and responsibility-free life often promised by the world. Kaya yan. Kailangan balutayan naman yan. Dapat, nothing comes easy O ning potang kay matuksuta mo. Makanya yan malagwaya mo yan tangkay. Potang may ngapalpak ka, lakwan mo nya mo ka. Itapin malyari ta. So ini part of the practice of detachment itang emo kakaulan itang emo wagyu. Diba intutuki pa kanyan. Dapat avoid mo yung pack mentality. Nanin pack mentality? Bala mo dogs. Istong kinaunging may itong tukilangan. Totoo. Totoo. So, wala mo kaya yan. Burin, may kakotsi yung kumparin, bisa ka naman. Malyari ta. At saka po kay, bubuli din, atin mambuli. Buli rin metong nga tao. Makituki-tuki ka naman. Nakamimisit. We must detach ourselves through temptation. Yes, kay ba't nanin tutuki ka nita?
itang you have to value true friends. Dapat kakilala mo lang nino rin yung true friends. Yes. We must detach ourselves with fake friends. Wow. Hugot. Hindi ka talaga. Oo. Kaya be willing to accept having fewer friends in order to enhance overall relationship. Kasi king kakatamo naman king kakatang bi. Eta naman aiwasan ng marakaltamong friends. Pero marakaltamong circle of friends. Pero you must know how to choose na dapat kilala hindi yung kaibigan na andyan lang pag may kailangan. Ang kaibigan kasi nagkakaintindihan kayo. Suportahan ganon. Yun ang true friends. Yes, okay, but Haro, malapit na mayari. Turn off the noise, sana. That's when Aliwa mo itong literal noise ini. Pero, you start with literal noise. Dapat you have to have less time with your mobile phones, gadgets, TV, Ouch. internet. Ouch. Talk radio, ana. Ouch. Pati pa itong dadaldal. Eta na mag-talk radio. Dapat ating kang oras for quiet reflection, prayer, quality time with loved ones, physical exercise, and reading books. Kasi yan, when you read physical books, you have time to think and reflect. Ako yung gagawan ko. Itong meto nga paragraph mo, o sentence, burikya, saraki libro, mag-reflect ko kay ba't balikan. Para sa tita, actually, kay, at daw, new generation ko mumusbong na rin new technologies. Mag-internet ko, mag-Facebook ko. Pero, before I go to sleep, I try to reflect what I did on the day, na nang agawa ko bang kasalanan, nang bang agawa ko. Examine. Makanta ako every night. Ita. Very good. Okay, but last but not the least. Express gratitude to God for our blessings and all that we have and never take our good fortune for granted. Dapat biasa tamong magpasalamat king apong Ginoo. Dapat detach ing sarili tamo king apong Ginoo na kakalingwan na magpasalamat aldodo kasi do atin yang bibeng blessing kakalingwan na ing blessing ita many batan niya kaya. Yes. So, yan po, dendeng mapila na tips nung makanan, nung ita mo, malyari tamong mag-detach. Practice detachment. Step 2. So, step 1, know our priorities. And step 2, practice detachment. Bukas lawin tamo ito. Serve others. Yes. Ay, buri kayo. Mamubong yan kaya be ko bukas at. Mag-text na ako mo. Edi, nung malyari ka, lumabas kang pa si Bayo. Sige, lumabas ko po. Sige, lawin tayo yan, nung makanano ya bukas. So, dendeng atlong steps, ngayon yung adbiento, nung makanano tamong i-prepare yung sarili tamo. Yes. Makanyan man, miras kataking oras ng pama mo po, Wapin Peter. Ingke katamong panalangin. Sige. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami kaniting pigkalubmong pamikitagon, ami sabi-sabi, pamipapagkwento at miragdag abelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ngansana, lalo na detang kaya kaming akakwentuan, at yu karelang pibale-bale, pipag-obran, onong nulaman karen ngeni. Paratila sanang maging masaya, pawuli na naman ning pamanatili mo karelang puso. Ipagkalob mo sana karela, ing mayap akalusugan, ning pamikatawan at kaladwa, at layon ilawt mula king nanumang kapahamakan. Nung sakali atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilyan, pakayanan mo sana, ing karelang kapilubluman, at paramdam mo karela, ing kakang lugod at lunos. Iya pagmingan kaya ka itik, king lagyo ng Jesucristong kaya kaming Ginoo, mag-ari kayabe mo, at ning banalay espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, panalangin mo kami. Santísimo Cristo del Perdón, Santo Cristo del Perdón, panalangin mo kami. King lagyo ng iba, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming dakal salamat mo naman po king pamikitagon kini pong
Kwentuhang Katoliko, ako po pala Peter Yap, proud youth of the Arzobispado de Pampanga Youth Ministry. Mayap og tuko kaya katamungan. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM. Hingke katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nganing aldo ngay ni. Langit at lupa siya